First of all, a big congratulations. Thank you. So, now what is your main priority? I'm going to go after 20 years. What team that's going to go into two now? We will sit together and we will check out whatever problems have to be taken out. अच्छा सर इश्यू तो बेसी থাকিব कुरुले डेभलपमेन्ट वर्क बेसी আছে হইলে एज ए टीम আপনি 23 কাউন্সিলर्स का मिलाइना কি ফার্স্ট একটা স্টেপ লইনা যাবলে মন আছে এটা আমখান এটা কোয়াটা আপনার সব দিকে আছে ওয়াটার ফ্লোরিং হবে না তো এটা কি হবে এটা স্যানিটেশন এটা ড্রেনেজ তো ভালো হবো লাগিব আর রাস্তা কাম কি হবে এটা রাস্তা আর নালা তো না মিলি গেলে রাস্তা দিয়া হয়ে থাকে তো কি হবে এটা পুরো লাগিব আমখান লা টিম কান্দ এটা মিলি গেলে এটা পয়লা তাই করে যাব আচ্ছা আর রাস্তা কান্দ কিনেকা আছে স্যার এটা কান্দ আমখান কি যাও পুরো কিনা এটা একদিন লাগত কথা নয় রে বলে বি আপনার খোদা বারা উইল ডু বেস্ট in whatever capacity is there, the government is there, we will approach the government and whatever they can provide us, we will go phase-wise. एक बार सब तो problem ना पानी बोलते हैं क्यों होने के phase-wise जाबो कौन देश सबसे बिया আছে तो बोले था होने के पहले इटा one is ना drainage तो किधर बुरी ना flow होबो लागिबो water blocking होबो लागिबो हमारा तीन कान सब बुरी के ना एक बार दो बार तो इसका पता बुरी के ना itu karena आज जाने तो আমাকে অলপ ঘুরিব দিবি চান্স দিবি ইনা কৰি কিনে আমাৰ ইমান দূৰ পৰা ইমান দিন তক ভাড়ে থাকিছে ইনা কৰি কিনে ঘৰ যাবলৈ মন আছে ফ্ৰেছ আপ কৰিব দিবি ইনা কৰি আমাৰ না মাইণ্ড খান কিনে ওপেন কৰিব দিবি আজি কাৰণে না আমি এক্সকিউজ কৰি দিবি One last question, sir. Out of 23 wards, NDPP has, as per the advisor, 17 wards votes by division. So we have around 6 to 7 wards where we have opposition, non-NDPP candidates. So will you focus on those wards also, where you don't have NDPP councillors? No. It is like this, okay. We are all members, okay. We should look into each other. We should help into each other. And one last problem, yes, all members should come together and we will sit together. We will see what the problem is. Yes, just because of that we have played this election against each other, it doesn't mean that development should not be given to them. So it is always, I will take the priority, but I will have to talk to my team also, then we will move forward and make Dimapur a better place. Sir, one question from me. सब बंदों को देखे वेस्ट मैनेजमेंट लोगों देखे तो वेस्ट मैनेजमेंट लोगों तो प्लास्टिक भी आए तो गवर्नमेंट भी प्लास्टिक इम्प्लीमेंटेशन लग सी कोई ना चले भी इतना तो वर्कआउट न करना से तो प्लास्टिक पेन ऊपर दियो लोग अपनी नावी निकाल पागे itu environment la kotha jo na itu world environment to ajikali sabse topic hoy gina ase to itula topic ta aman boy gina na kina kuri na itu world environment to aman garne amhan la future garne bal hobo lagibo aru itu plastic la ban khan bi kina kuri gina jabo paribo ke gana age debi itu policy kan to implement kuri gina ase de hole bi itu implement kan to failure hoy gina ase but we will try and sit and just ki implement kore itu success hobo lage. So thank you all, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, come there. Come and